डोडो टीवी। एमिति त नुआ वर्षरे सबु गाँ सबु सहर नुआ वर्ष आसिबा पूर्वरु अपेक्षारे रहुथिला। किंतु एई गाँरे सबु नुआ वर्ष भय सहित रहुथिले। प्रति नुआ वर्षरे एठिकार लोकमाने जेमिति भी करी निज जीवन बंचेबाकु चेष्टा करुथिले, कारण एठी नुआ वर्षरे रहुथिला गोटे पिशाचीर भय। सेई भय जहाँ अनेक वर्षरु लोकंकु नुआ वर्ष पालन करबाकु देउ नथिला, कारण से पिशाचिनी एया ही चाहुथिला। अरे नाथू, नुआ वर्ष आसबार अछि, तू सबु प्रस्तुति करि सारिछु ना? अरे दिनू भाई, आम मानकर की प्रस्तुति। लोके नुआ वर्षरे पार्टी फाटी करि थांती, आउ आमे आम कवाट झरका बंद करी पिशाचिनी ठारू बंचिबार उपाय करि थाउ। की पार्टी जे। हाँ, से जहाँ भी थाउ, प्रस्तुति तो करबाकू पड़िबो। आम घर सामने कागजरे जो नुआ वर्ष पालन पाई लेखा है लिखिकी लगई दबु, नहले से रागी जीवो। हो भाई, एटा तो जानिछि मु, के जानी केबे ई असुविधारू बाहरी पारिबा कि नाही। अरे मते असुविधारू बाहर किसी आशा ही देखा जाऊनी भाई। के जानी केते वर्षरू केते पीढ़ीरू गाँव में नुआ वर्ष पालन हैनी, और बोधे हो भी पारिबनी, कारण से पिशाची को एटा भल लागेनी। अरे डराओनी दिनू भाई, मु कौन कहूची कि काहेकि ना आमे एमिति करिबा। सुन, आमे तो घर बाहर कागज लगई थाउ नुआ वर्ष पालन पाई, तो जदि भितरे गोटे छोट पार्टी करदेवा तो काहाको कौन जना पड़िबो। दिन रे हरिया मंगू तुमे आम घर को आसी जीवो, तापरे आमे खाइबा पीबा नाचिबा, आ पिशाचिनी ठारू बंचिबा पई बाहरे कागज लगई देबा, तापरे से भीतर को आसी पारिबनी ना। दिनु नाथुर कथा मानि नेला, आउ से निजर अन्य सांग मंगू आउ हरिया सहित मिसी योजना करिनेला जे नुआ वर्षर पार्टी एमिति ही लुचिकी करा जीवो। आउ एपटे पूरा गाँ पिशाचिनी ठारू बंचिबा पे प्रस्तुत करुथिला। घर बाहरे लगेबा पई पोस्टर आउ बोर्ड तैयारी होउथिला। लोक माने परस्पर को बाहर को न बाहरिबार उपदेश देउथिले, आउ जियो माने एका रहुथिले से भय कारणरू निज पड़ोशी मानक घर को रहिबाकू जाउथिले। समस्तक मनरे खाली एया थिला जे केमिति भावरे वर्षर शेष राति आउ नुआ वर्षर प्रथम सकाळ बीती जाऊ। एपटे संध्या गड़िबा पूर्वरु हरिया मंगू आउ दिनू नाथुर घर को जीवा पाई बाहरी पड़िले। आसीगला तुमे, बहुत भल कल। सब जिनिस आनिछ ना, पार्टीर सब आनिछ ना? अरे हाँ रे, यही देख बोतल, ये खाइबा जिनिस। अरे सबू किछि अछि, पार्टी करबा। हाँ, तुमे माने भीतर को आस। चलो बाहरे बोर्ड लगेबा कि नुआ वर्ष पालन करबा मना। मु सत कहूछि, ए वर्ष पिशाचिनी को मूर्ख बने के थिबा। हाँ, किंतु टिके धीरे कह, जदि पिशाची सुनिनिए तो। से माने बोर्ड लगाई हसी हसी भीतर को चली गले। भीतरे पार्टी चली थिला, आउ बाहरे बोर्ड लगा ही थिला। हठात बोर्ड तले पड़े, जोर जोरे हस शुभिबा लगिला। वर्ष वर्षरु जानिचंती ए लोके कि नुआ वर्ष पालन करिबार नाही, तथापि एमाने नुआ वर्ष पालन करचंती। प्रति वर्ष केही ना केही जणे भूल रे हाथ रे पड़ी जाए, किंतु एथर कथा ए लोक माने जानि सुनी मो हाथ रे मरिबा को चाहुचंती। मते बोका बनैबा को जाउथिले ना, एबे मरिबे से एते बेले बुझी पारिबे कि बोका केमिति बना जाय थाए। एमिति कही पिशाचिनी घरर बहुत कबाट भांगी भीतर को पशिगला। भितरे नाथू, दिनू, हरिया और मंगू पार्टी करुथिले। पिशाचिनी को देखिला मात्रे ही चारि जण कौन भाभी दिल बहुत चतुर अच्छा तमे माने आउ मु बोका
ତୁମେ ମତେ ବୋକା ବନେଇବ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି? ନୁହେଁ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ବୋକା ବନିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ। ଆରେ ନା, ଆମକୁ ମାରନି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ହଁ, ତ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଗାଁରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା ହେଇଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନୂଆ ବର୍ଷ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି ଏଇ କାରଣରୁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କଲ। କଥା ହେବା ସମୟ ସରିଲା, ଏବେ ମର। ପିଶାଚିନି ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନାଥୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହରିଆର ପେଟକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ନିଜର ଆଖି ଆଉ ବେକକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇଲା। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବେଶୀ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବି ଆସିଗଲେ। ଯେମିତି ପିଶାଚିନି ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ସେତିକିବେଳେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରହିଯା ପିଶାଚି, ତୋ ଖେଳ ସରିଲା, ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି। ତୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଇନୁ। ତୁ ଭୟ କାରଣରୁ ଏଠାରେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଇନି। ଆଉ ଏବେ ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଏସବୁ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆମର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ତତେ ପାର୍ଟିରେ ଆସିବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବାର ଥିଲା। ବୋର୍ଡକୁ ଆଉଜାଇ ଲଗେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଉ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି କଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତାପରେ ବାବା ତତେ ମାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଛଳ! ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କଲ। କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ତୁ ହାତ ବି ମାରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ନିଜ ହାତକୁ ପବନରେ ବୁଲେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁ ମତେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିବୁ? ଏବେ ଦେଖ। ଏମିତି କହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଆଣିଲେ ଆଉ ପିଶାଚି ପେଟରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ପିଶାଚି ମରିଗଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥରକ ପୁରା ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ ବଦଳରେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ହାଇୱେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସହର। କହନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଜୀବିତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ, ବୁଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଚାଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଯିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ବେକ୍ ପେକ୍ କରିବା, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ବିକି, ତୋ ଭାଇ ଆସୁଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥେସିସରେ କାମ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯାଅ। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲର କାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ହାଇୱେରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ମିସବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। କାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ କରନ୍? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଭାଇ, ଆଗକୁ କୁକୁର ଆସିଗଲା ତ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଖପାଖରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ମାଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବା। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ତ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ରହିବା ଠିକ୍ ହବ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ନିଅ। ତିନିହେଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲା ପରେ, ଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତ, ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ କେମିତି? ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା, ବୋଧେ ସେଇଠି ଘର ଥିବ। 3 ଜଣ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ।
एते निछाटिया और अंधार स्थान रे हॉस्पिटल? हाँ सांग, बाहर एते अंधार आ एठी आलुओ ही आलुओ। हॉस्पिटल रो चारिपटे देखु देखु 3 जण अलगा अलगा हे गले आउ पुणी सबुठी पूरा अंधार हे गला। हठात सेते बेले गोटिए जोरे चित्कारटिए शुणागला। से 3 जोरे दौड़ी जाऊ जाऊ निज भितरे बाड़े हे गले। मु सेठी किछि देखिली। अरे ए जागा किछि ठीक नहीं, शीघ्र एठारु जीवाकू हबो। जेमिति सेमिति 3 जनंकु बाहरिबार रास्ता मिलिगला, किंतु सेमाने जेमिति बाहर को बाहरी थांते पछरु एक शब्द आसिला। कुआडे जाउछ? तुमको एठो बाहरिबा सहज लागुची? जम्मा नुह, एठो केही बंचिकी जाइनी। आजी 3 वर्ष बीतीगला से घटना को, किंतु आज भी कौनसी मनीष से सहर को राति रे जाए तार परिमाण सेया हुए। किंतु गोटिए पिला थिला जिए निज काम छाड़ी से सहर विषय रे इंटरनेट रे पढ़ुथिला। एही सहर विषय रे बहुत भयंकर सूचना इंटरनेट रे अछि। सोनू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उपरे रिसर्च करुथिला। बहुत किछि जानिला परे सेठिके जिबार प्लान करुथिला। अरे विक्रम, चल से सहर को बुली आसीबा। ना भाई, मते डर लागे आउ सेमिति भी से जागाटी भयंकर, मु जमा जीविनी। सोनू निज मन को दृढ़ कला आउ एका ही जीवा पाई निश्चय कला। से निज सहित विभिन्न प्रकारर जिनिस धरि नेला। ताहले एटा सेही सहर। सोनू निज बेगरु गोटिए इलेक्ट्रोनिक मीटर बाहर कला आउ ताकू नहीं आग को बढ़िला। जेमिति से भूत कोठी होई जाइथिबा हॉस्पिटल आड़कू गला। मीटर रे नाली लाइट सह बीप बीप रो शब्द बढ़ी चलिला। उफ, ई जगहटी तो सतरी बहुत विपदपूर्ण। सोनू तथापि आग को बढ़िला। सोनू हॉस्पिटल भितरी पहुंचू पहुंचू से मीटर बहुत जोर रे शब्द हैला। यह देखी सोनू शीघ्र हॉस्पिटल रु बाहरिबा को चेष्टा कला, किंतु मीटर बहुत बेसी शब्द और नाली लाइट सह फाटिगला। सोनू जानी पारिथिला जे एई हॉस्पिटलटी साधारण नुहे आउ से हॉस्पिटलटी ता भावनार बहुत बेसी विपदपूर्ण। ई जगह तो बहुत बेसी भयंकर। मते सत्यता जानिबा को हबो। मते राति पर्यंत अपेक्षा करबा को हबो। सोनू साहस करी सेठी रहीगला, किंतु तापरे से कहा सहित फोन रे कथा हैला। सर, मु मोर पूरा कैरियर रे एमिति भयंकर जगह देखिनी। हाँ प्लीज मोर साहाय्य करंतु। देखु देखु दिन बीतीगला आउ एबे राति हेगला। एबे सेठी परिवेश बदली जाइथिला। जो हॉस्पिटल दिन रे भूत कोठी थिला एबे ताहा राति रे आलुओ रे चमकुथिला आउ रोगी रे भरी जाइथिला। एबे मते जेमिति भी हो हॉस्पिटल भीतर को जीवाकू हबो। सोनू धीरे धीरे हॉस्पिटल भीतर को गला। एठी तो बहुत हैंडिकैप रोगी अछंती आउ डॉक्टर मध्य। बहुत रोगी, डाक्तर आउ अन्य स्टाफ। हॉस्पिटल बहुत बड़ थिला। सोनू ए सबु देखी देखी किछि जिनिस रे बाडे ही पड़ीगला। हठात चारियाडे अंधार आउ निछाटिया हे गला। एठी किछि ठीक नहीं, मते मते बाहरिबा को हबो। से जेमिति बुलिला ता टॉर्च लाइट गोटिए भयंकर पिसाची उपरे पड़िला। सोनू चित्कार कला आउ ता हाथरु टॉर्च तळे पड़ीगला। आहुरी अंधार हे गला। विकटाली आउ भयंकर शब्द सबु आसिला। केही बंचाऊ मते, बाहर कर एठारु। विकटालिया शब्द सबु भितरे कबाट खोलिबार शब्द आसिला आउ 4-5टा टॉर्च जळिबार दिसिला। सोनू, जदि तू आमको शुणी पारुछु तो कह, आमे आसीगलु तोते बंचेबाकू। हाँ सर, मु एपटे अछि, मते सहाय्य कर, प्लीज हेल्प मी। जेउ पटरु सोनूर शब्द आसुथिला सबु लोके निज टॉर्च सेई आडकू करिदेले। टॉर्च आलुओरे पिसाची सोनूर गोड़ धरी टाणुथिला आउ सोनू तळे पड़ी जाइथिला। एई पिला को छाडी दे, नहले ठीक हबनी। हा 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 हा, मते धमकी देउछु मूर्ख, एबे तू भी मरिबू। पिसाची हाथरू शक्ति काढ़ी प्रोफेसर को आक्रमण कला। प्रोफेसर पड़ीगला।
सेतिकी बेले सेठिकी बाकी अन्य भूत पळेई आसिले आउ सोनू मारिबा पई आगकू बढ़िबाकू लागिले। शीघ्र से बैग को खोलो, सेथिरे नाली कपड़ारे जहा बंधा ହେଇଛି ताकू काढो नहले डेरी ହେଇଯିବ। गोटिए टीम मेंबर से कपड़ारू 4टी लेंबू काढ़िला। से लोकटी हाथरे लेंबू देखी सबु भूत हठात अदृश्य हो गले। सोनू तले पड़ीथिला आउ सबु शांत हो जाइथिला। थैंक यू सर, जदि आपण टाइम रे आसी न थांते। एबे पर्यंत काम सरीनी सोनू, विपद एबे भी अछि। किंतु भूत तो एठू पळेले, पुणी केमिति विपद सर? एही सब भूत एबे खाली एठू जाइछंती। हम भूल पाई सेमाने मुक्त हो गले। एबे सेमाने आहुरी भयंकर ही पुणी आसीबे। ताहले तांको सामना केमिति करबा सर? बस एही लॉकेट को निज गळारे पिंधिबू। प्रोफेसर सभी को गोटिए गोटिए लॉकेट देले। तापरे से माने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे 2टी लेंबू आउ ता ऊपर किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले। आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी। मु ताकू चेता शून्य देखी समस्ते डरी गले। एबे आम पाखरे बहुत कम समय अछि। बेगरू नाली पाउडर काढे के रख, जेमिति मु संकेत देबी पाउडर को सामना को फिंगी देबू। एबे समस्ते से चेता शून्य मेंबर को ही संभाळुथिले। तो सोनू रो आखी हॉल रे थिबा लेंबू रे पड़िला। सर हे देखंतु, लेंबुर रंग बदली नाली हे जाइछि। जे माने लेंबू को देखो ही दिले कि सेते बेले सेठी धुआं हे गला आउ गोटिए बहुत बड़ भयंकर पिशाची आसी गला। तार भयंकर रूप को देखी से समस्ते बहुत डरी गले। जेमिति सेमिति निजको संभाली सोनू पाउडर फिंग। जेमिति सोनू पाउडर फिंगिला। रुह, आमको मुक्ति दरकार। दीर्घ 12 वर्ष हेलाणी आमे कार्य अपेक्षा रे अछु। जिए आमको मुक्ति देव, किंतु एटिकी सेई लोक ही आसिले जाहाको निज जीवन रो चिंता थिला। आम पाई भाबिबा लोक केही आसी नांती। कौन ही थिला तू सहित? सबु भूत एबे सामना को आसी जाइथिले। मु एई हॉस्पिटल रो डीन थिली। ए हॉस्पिटल विकलांगों पाई दिन राति काम करुथिला, किंतु थरे अजाणतरे निया लगी दुर्घटना हो गला। बिचारा रोगी विकलांग थिबारु बाहरी पारिलेनी। आउ किछि स्टाफ मध्य बंचेबाकू जाई सबु किछि जळी भस्म हो गला, किंतु आमको केही बंचेबाकू आसिलेनी। मु तुम मानक दुख बुझी पारुची, किंतु तुमको काहाकू मारिबार अधिकार नहीं। तेथिपाई तुमको एबे ए स्थान छाड़ी जीवाकू हबो। सोनू बैगरू चमत्कारी पाउडर काढ़ी सबु भूतंक उपरे छिंचिला आउ से पिशाची उपरे मध्य। तते मारिबार आशा पूर्ण हैला। एबे मो भाई विकीर आत्मा को शांति मिलिबो। सबु भूत सेठारु धीरे धीरे अदृश्य हेई लुप्त हो गले। गोटिए भयंकर शब्द सहित पिशाची भी पळेई गला। तापरे से सहर रे आउ कहारी भी मृत्यु हेनी, किंतु आज भी से भूत कोठी कहारी अपेक्षा रे अछि। तेहरा नारे गोटिए सहर थिला आउ से सहरर ठीक मझिरे पोस एरिया रे गोटिए जागा जहा वर्षरु सेमिति ही पड़िथिला, किंतु ताकू किनिबाकू केही राजी नथिले। लोकंक मझिरे गोटिए गुजब थिला कि से जागारे किछि तो रहस्यमय अछि। प्राय से जागारे अजब अजब घटना सब घटुथिला। सहरर अन्य पार्श्वरे अभय आउ वैभव नामक 2 सांग रहुथिले। गोटिए बिल्डिंग रे रहुथिले, गोटिए ऑफिस रे ही काम करुथिले। एकाठी काम को जाउथिले। दुहिंक फ्लैट भी एका परी ही थिला। बहुत भल सांग थिले 2 जण। अरे वैभव, आजिर काम तो सरी गला। घर को जाई चा कपे पीवा चाल। हाँ निश्चय, आजिर चा मो घरे। सबु किछि बहुत भल चलीथिला। 2 सांग निज सैलरी रु घर खर्च तुलेइबा सह किछि संचय भी करुथिले।
ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଆଉ କ ଜାଗାଟା କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। କଣ ଏଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା କୋଉଠୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାଗା ମିଳିଯିବା କମ କଥା ନୁହେଁ। ବୈଭବ ତ ଜାଣି ବି ନଥିଲା କି ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକୁ ବର୍ଷରୁ କେହି ବି କିଣୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଗା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସବୁକିଛି ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। ସେ ଘରୁ ଅଫିସ ଆଉ ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଘର। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ତ ବୈଭବ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ନିଜ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ଗାତ ଏଠି କିଏ ଖୋଳିଲା? ବୈଭବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ବୈଭବ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିନେଲା। ଆଜି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକର, ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ତା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଅଭୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୈଭବ ଅଭୟକୁ କଲ୍ କଲା। କେମିତି ଅଛୁ ଅଭୟ? ଭଲ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗର ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? କ୍ଷମା କର ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଆଜି ମୋ ଘର ଆସିବାକୁ ହବ। ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଅଭୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଲା। ୱା ଭାଇ ବୈଭବ, ତୁ ତ କୋଉ ରାଜାଠୁ କମ ଲାଗୁନୁ। ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ନେଲୁ ତୁ ନାଇଁ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କରିଲୁ ତୁ? ଆରେ ସେସବୁ ତ ପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବରାଦ କରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ବୈଭବ ଆଉ ଅଭୟ ଗାର୍ଡେନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଭୟର ଆଖି କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ କୂଅ ବି ଅଛି। ଏହା କହି ସେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଅଭୟ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ତତେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କାମର କଣ? ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢିଦେବେ। ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଭୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇ ନେ ତୋର ଆଜିର ଭୋଜନ, ଆଉ ମୋ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ବୈଭବ ଯେମିତି ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା, ତା ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ଅଭୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୈଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ରାତି ସାରା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଭବ, ଏ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲି ବି। ଏତିକିରେ ଅଭୟକୁ ବୈଭବର କଟା ହାତଟି ଦେଖାଗଲା। କଣ କଲୁ ତୁ? ମତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ କହ ମତେ। ଏସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଅଛ ସେଠି? ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତତେ ନିଜ ରକ୍ତ ମତେ ଦେବାକୁ ହବ। କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଭାବିନେ ଲାଭର କଥା। ବାସ୍, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଛି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସୁନା। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବି। ଅଭୟ ସାରା ଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତ କାଢ଼ି କୂଅରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଅଭୟ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ର ବୈଭବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଭୟ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାରାଜ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଅଭୟ। ଏବେ ତା କୋପର ଭାଗି ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସହିବାକୁ ହବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ବି ହବନି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର, ମତେ ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ବୈଭବର ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଅଭୟ ସେ ପିଶାଚର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୂଅକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଅଭୟ ସେ କୂଅ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତୋତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। ଭଗବାନ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବୈଭବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୈଭବ ଆଉ ତା ପରିବାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଘର ପାଖରୁ କେହି ପାରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।